Video. Tuh, mobil. Saan nilagay? Ano nila? Kunay? Ano nila? Kita mo. Jumping on the now, just being back. Let us feel your soul. Ay, pose.なんでそれ? Kawaii ne. Dari na pare? Dari no? Dari? Aduh. Hah? Pesan-pesanan kesannya? Warung gede. Yang minum sekali dua. Sekali dua. Naon eta? Kita ya orangnya. Udah. Jeruk. Oh. Warket balik modal kotak rupiah biasa gitu. Rek naon maneh? Balik modal. Hah? Masuk balik modal. Kan dia modal. Gimana? Ini kayaknya BBQ terakhir. Bro, terakhirnya Belum pulang. Iya. Ya Pak Andi ya? Mau pulang itu? Oh harus, masa mau di Jepang terus? Enak loh di Jepang. Oh enggak. Set my soul